ସକାଳଟାରୁ ଉଠିକି କାନ୍ଦୁଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ବୋଲି। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ସକାଳଟାରୁ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି? हाय एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। बर्तमान मु ब्लॉग स्टार्ट करुँची 10टा हो गला आज। काली जेहतु उपास थी फल हरिया खाई काली फल हरिया जेहतु खाई आउ भात भात आज सका रोषे आज लेट्रे उठिली जेहतु मो हाथटा इन्फेक्शन होता ना इन्फेक्शन होगी कुंडी होता काली पुणी आउे जाकि मेडिसिन आनी खाइबार काली टिके कमी आज पुणी सका मेडिसिन खाई से मेडिसिन खाइले निद हम एठा गोटे मानने जो जो चूड़ी थी से जो पूरा फुलिकी सका काढ़ी देती अधा अल्प अच्छी चूड़ी आउ मानने कौन कि मो बरफ हरिया लगे से कहते ना न काली लगे केमी बरफ फुलिकी देखना एमती करुँची भेन भी देखा जाऊनी भेन भी किसी भी देखा जाऊनी एमती हो तो देखिले यह देख यह तो भेन फेन सब देखा ना यहाँ तो एक्सीडेंट होता ये देखो मिठा कल देखो कि देखा जापर मुझे कष्ट 2 दिन काल एत इचिंग होता एबे भी होची इचिंग टिके किंतु 50% कमी आउ 2 दिन खंडे मेडिसिन खावा कहते मेडिसिन जो मेहंदी लगे तो हैरान हे मुझे भाभी भी नी आगुरी मानने ये 2 वर्ष है हो ना थे 2 3 थर खंड लगे 3 थर जाक होती एथर बेसी होती मैंने कुंडी हवाटा बेसी है मो शिवांश भी खाई सारा माँ पुओ सी खाई सारा सी सेठ गुरो खाई भात बैगण भजा बैगण टमाटो सेका करी सी खाई माँ पुओ जो मुठे भात खाईदेलु जी दुकान आड़े टे देखी कौन टे अंडा फंडा कि चिकेन हरा कौन टे धरिकी आसबि आसिले रोसे करी अल्प टे बैगण भाजती भात खाईदेलु भोक लगे मुंडटा भी बुले हो सका कहवा कथा ना ये मो चारिपटे परिक्रमा करी गोटे पिला दुकान जीव बोली से चप्पल फल पिंधिकी निजे तार से पिंधि चप्पल पिंधिकी तार से रेडी तू जीवनी तू थी तो निया हेनी तू जीवु ना कौन ए शिवांश तू जीवु अरे जीवनी जीवनी मुंडा आलु बालु हेले नेबिनी कहूँ तो सत कथा कौन कौन ये कौन हाँ नागिन दिया चलती मो पुअर जी प्रबल खाली लगे इच्छा हो जावाई कि चल आज गोटे दिन ही संडेटा टे खाया इच्छा अन्य बेल तो जाई हुए जानी हुए जाऊँ दुकान खोला थी जाऊँ ना फेरिक अंडा धरिक आसबे बाहर दुष्ट हो बेसी दुष्ट हो दिन दिन डाकी डाकी मो मुंड कौन हो जाऊँगी मो कान कौन हो जाऊँगी कानटा बिंधुची मतलब शुभुनी खाली साउंड हो मैंने बसी ना खाली मैंने गोटे कि अलग अजीब अजीब साउंड हो टाइप हो मैंने क्लीयर मत शुणा जाऊनी एवं कानटा कौन हो जाए तो खाली पार्टी करते जोर कह कथा ना आ डाकी डाकी हालिया बिल्कुल से शुणुनी बिल्कुल शुणुनी भारी दुष्ट हो कहले कह कि दुष्ट होती एमती कह हाँ ये शिवांश एक नंबर कांडिया हाँ हाँ पाठ पढ़ता जोर से पाठ पढ़ुचे कह मामा मुझे पाठ पढ़ुची एमती शोईकी क्या घर पिले पाठ पढ़ुन मत कहला एटा कौन कलु वेरी गुड आउ गोटे 1 लिखिलु अ लिखिलु अ मामा केमी बताऊला ता दुकान जाके आसे दुकान बंद हो पछे तो फ लिखु पछे सर्कल खाली कर पकौची चलो तलक आसला माने ओहो गला गला खरा तो होती गला गला छिंडी गला मूल छिंडी जीवटा खाऊ आज मुझे फुल हरा कि नहीं सेमती आज ठाकुर पूजा कर फुल नहीं गछटा सुखिगला टे पा दिहा सन्ध्या आम गेट पाखे गाई गोबर देता मुझे आनी थोड़ी गोलाप गछ देवाई खुसई खुसई तो गोलाप गछ देवी आ चलो
ଚାଲେ ଅନେଇଲୁ ଏଡ଼େ ବାଛିଥିଲା ଦୁଇଟା ତୋଳିଦେଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧା ବାଛିଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛିଛି ଏଇଟା ଓହୋ এটা ধনিয়া ହେଇକି ଯା ନା ଥୋଇଥା ସେ ଗୋଟେ ଖାଇଥାଏ ଗଲା ଥଉନି ବିଲକୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର ମନ୍ଦାର ଫୁଟିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କ ମାନେ ସେମ୍ ଗଛରେ ଏଇଟା ପିଙ୍କ ଏଇଟା ଧଳା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେକ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ପିଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ଛିଣ୍ଡାନା ଛିଣ୍ଡାନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଚମତ୍କାର ନା ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କେବେ ବି ଦେଖିନି ସେ ଗଛରେ ପିଙ୍କ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର କେବେ ବି ଦେଖିନି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲୁଣି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ଆଜି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇନଥିଲି ଏ ଫୁଲ ଦେଖିଲି ଆଉ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏବେ କେତେଟା ହେଇଛି 11ଟା ହେଇଛି ଦେଇଦେବି ପୂଜା କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଫୁଲ ଦେଇନି ପିଙ୍କ ଫୁଲଟା ବୁଝି କେତେ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଦୋକାନ ଯାଇଛୁ ଚିକେନ ଥିଲା ଆଜି ଚିକେନ ଆଣିକି ଆସିଲି ଅଧ କିଲୋ ଦୋକାନ ଯାଇଛୁ ଆଉ ମୋ ତା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଇଁ କିଛି ନ ଆଣିଲେ ହବ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ତାର ଲିଚି ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଉ ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଣିଛି ସେତିକି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଜା କି ଥଣ୍ଡା ଯାହା ବି ବୋଟଲ ଆସୁଛି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୋଟଲ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଟଲ କଥା କହୁଛି ଛୋଟ ବୋଟଲ ସମସ୍ତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ କାହିଁକିନା ତାର କିଏ ରଖନ୍ତି କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପାଣି ଫାଣି ରଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋଟଲରେ କ'ଣ ଏମିତି ପାଣି ରଖନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ରଖୁଛୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ତାକୁ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତେଲ ବି ରଖୁଛୁ ଆମ ଘରେ ତ ମହୁ ବି ରଖା ହୁଏ ମହୁ ବି ରଖା ହେଉଛି ଚିକେନକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଆକୁ ସାଧା ତେଲରେ ଟିକେ ଖଡ଼ିବି ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ କରିବି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ବୋନ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ ଧରିକି ଆସିଛି ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ହଳଦୀ ବେଶୀ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହଳଦୀ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଘୋଡ଼ି ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ପିଆଜ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ଏଠି ରସୁଣଟା ନେଇଛି ଅଦା ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ଆମ୍ବ ଅଦା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏକଦମ ଚେୟାର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇଠି ଚେୟାର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇଠି ସେ କାମ କରିବ ଆଉ ତ ପିଆଜ କାଟିଦେବା ସାଙ୍ଗେ କରି ତୋ ପାଖଟା ତୁ କୋଉ କାମ କରିବ टमाटो काटिदेव चिकेन आड़े सीझा माने ଟିକେ ଖଡ଼ି ପାଣି ଆଖି ପଡିଲା ପଳା ସେଡେ ଯା ଯା ସେପଟ ଘର ଯା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳକୁ ପଳା ମୁଁ ପିଆଜ ହାତ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳକୁ ପଳା ରସୁଣ ଟା ତେଲ ଇଏ କରିଦେଲି ତେଲ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି କାହିଁକି ନା ଗୋଟା ରସୁଣ ବି ପକଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେବି ସେ ଛେଚିବ ନେଇ ପଛିଥିବି ନେଇକି ଯାଉଛି ସେପଟେ ଛେଚ ବସିକି ହଲରେ ବସିକି ନା ସେଠିକି ନେଇକି ଯା ବସିକି ଛେଚିବ ଯା
जा जा मेरे पियाज काटिदेवी चला गरम माने गरम भीषण गरम हो पियाज सब काटिकी रेडी करदेली कहला मुझे छेची पार्टी आखिर पड़ुचे पड़ जाऊँ छेचिकी छेची देली फास्ट खड़ी रोसे कर देखु हल्का जस्ट टिके लुण पकई आखि गुड़ा पड़ुची केमती पानी बाहर के चिकेन ये पानी दियो मरला पर पियाज हरिया फुटेकी बसैबी आउ थे पिजुली खाए घर जाके चोपा पकई चोपा गुड़ा सीना खाईदेवा ताकि खाऊनी खाइबू ना बढ़िया मीठा लगुच नाच नाच हो मो जानियार नाच देख नाच नाच डीजे 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 पियाज टे मौलिया था रसुण पकई ये बर्तमान हम टाइम लगे गरम माने प्रबल गरम केते झाल प्रबल गरम ये बसिकी मत हईराण कर खाली पाटी तुंड करा गोटे मुंड खराब कर दूसरी मुझे लंका गुंडा देदेवी बेसी तो देवी जेहतु मो पुओ खाइब ये लंका गुंडा पियाज पकड़े कौन ये लाल लाल हो एबे दे दी एथरे मसला एटा होची जीरा एटा होची धनिया एटा होची एटा गरम मसला लास्ट को दबा होची चिकन पाउडर तो बर्तन मिक्स कर दबा पानी टिके दबा पानी टिके दबा इधर टिके पानी देते ना टिके लगनी मोर जो मोबाइल स्टांड ना गोटे हाथ में धरी गोटा हाथ में डर लगे जो गड़ी पड़ो बोली कौन कर सुविधा गोटे सीझा दब चिकेन पकईकि खड़ी दे चिकेन मसला सहित पकईदेली मसला चिकेन पकईदेली चिकेन खड़ा कानटा घेई हो भल लगन बिल्कुल ए भल भाव में कषि गला पानी देदेवी झोल रखी सीझ टिके टिके झोल रखी लुण भी पकई दी खाली हेले गरम मसला टिके पड़ो बस ये अंधार होती ना से जना पड़े ना कलर ठीक अच्छे यार पेटे गड़ुची जे से आसिक दोली दोली खेल मुझे एमती पिलादिने मो बो जो शोई आंटे दोली दोली खेल से आंठू करके शोई बो आंठूटा एमती गलु मुझे दोली खेली मोर से कथा गुड़ा मन पड़ जाऊँ आपको देखिले मो जन्मरू सेमती केमी पाने केमी शिखी जाती कहीं कहती करने देखते पूरा फुटिकी फुटीगला टिके हम तेणु ए गरम मसला पकईदे आ फुटब गरम मसला भी टे मिसीज कंचा कंचा लगे मसलाटा टे झोल मर ये देख के बढ़िया होगा तो झोल भी ठीक अच्छे या भी बहला हो ठंडा है बहला हो गरम अच्छे ना सागे सागे ओल्लैली जाऊँ माँ को मिसिक खाईदे भात चिकेन भजा बैगण भजा
ଆମ୍ବ ଅଛି ସେଇ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଶୋଇବୁ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ନିଦ। ମେଡ଼ିସିନଟା ଯେଉଁ ଖାଉଛି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ହାତଟା ସେ ଖାଲି ଘୁମ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଢୋଳଉଛି ଏକପଟିଆ। ସେଠି ଖାଇଦେଲେ ଶୋଇବି। ଭାତ ଆମ୍ବ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ମୋର ଆଉ